যেই লিডার বলে মুরগি দিয়ে আমার তিপ্রা মথারে শেষ করে দেব, বাবা তুমি আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার আছে, অ্যালায়েন্স পার্টনার বন্ধু, আর তুমি সিপিএমের বিরুদ্ধে একটা কথা বলে না, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা কথা বলে না, নিজের বন্ধু নিজের অ্যালায়েন্স পার্টনারের বিরুদ্ধে প্রত্যেক দিন তুমি কথা বলে। এই কি বন্ধু, এই কি বড় ভাই? আমাদের তিপ্রাসারে বড় ভাই নেই কেউ। এই हानि बुसा আমাদের तिपरासा আছে। ये जगह का मालिक, ये भूमि का मालिक तिपरासा है। हमको बड़ा भाई बोलकर हमको नीचे मत करो, क्योंकि जवाब देना हम भी जानते हैं। आने वाला एडीसी इलेक्शन में गरीब मां, गरीब बुमा, यूथ और तिपरासा आपको जवाब देगा, आपको जवाब देगा, क्योंकि आपके पास अहंकार बहुत हो गया है। और अहंकार को अगर खत्म करना है तो आपको बुबागरा का दरकार नहीं। मेरा गरीब तिपरासा वॉरियर्स लोग, सेना लोग आपको जवाब देगा।